हेलो फ्रेंड्स मैं आज बनाई आसो कणी और आलूर एट कारि এইকাৰণে मैं कणी बयल कर काटि लैसो और लैसो मैं आलू अकण मोटा मोटाके काटि लैसो कणीत मैं दी दिम हाफ स्पून निमख और हाफ स्पून हालधि पाउडार अलग भालके सानि लम इपिने मैं एटा केराही पाति केने दी दिसो हाफ कप निचिना सरियहर तेल एया कणीखिनि रঙाके भाजी लैसो कणी भाजा तेलते दी दिसो दुटा शुकान जलकिया दुखिला तेजपात और हाफ स्पून गोटा जीरा जीराखिनि फुटि उठिले मैं इयाते दिम एटा मिडियम साइजर पियाज पातलके काटि रखा पियाजखिनि धुनीयाके रঙाके भाजी इयाते मैं एचामच आदार पेस्ट और एचामच নহৰু पेस्ट दी दिम आदा और নহৰু केঁচা गन्ध নোহোৱা होइলৈকে भाजी लम तारपिছত एड कर दिम आलुखिनि एड कर भालदरे भाजी लम अलप देरी गैसটো मैं मिडियम फ्लेमते थैছোঁ এতিয়া मैं एड कर दिम एचामच निमख हाफ स्पून रेड चिली पाउडार हाफ स्पूनतকৈ অকণমান বেছি हालधि पाउडार एचामच दी दिम मैं जीरा और धनिया पाउडार गोटेইখিনি দি ভালদৰে ভাজি কেনে অকণমান পানী দি দিম पानी दी मसलाखिनि लगत आलुखिनि भालदरे अलप भाजी लम गैसটো मैं स्लो फ्लेमत थৈ गोटे कामखिनि करिम जेতিয়া पानीखिनि শুকাই আহিব তেতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিম এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ বিলাহীখিনি দি কেনে বিলাহীখিনি দি অলপ ভালদৰে ভাজিম যেতিয়া বিলাহীখিনিও সিজি আহিব তেতিয়া মই বেছিকৈ পানী দি দিছোঁ এই আলুও মোৰ সিজি গৈছে এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে 3-4টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু দি দিম মই ভাজি ৰাখা কণীখিনি লাহে লাহে দি কেনে মই চামুচ এটাৰে ধুনীয়াকৈ কণীখিনি জোলৰ লগত মই এনেকৈ মিলাই দিম অকণমান মিলাই দি কেনে ঢাকন এটাৰে ঢাকি কেনে 2 মিনিটমান স্লো ফ্লেমত মই বহাই দিম যেতিয়া জোলখিনি শুকাই আহিব গেছটো অফ কৰি দিম এয়া মোৰ আলু আৰু কণীৰ